जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु हे। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए। उनकी पाद वंदन करो। हरौ सर्व पाप हे। उनकी चिंतन हमें नहीं। प्रभु को चिंतन हमें नहीं। प्रभु को चिंता हमारी है। मालिक मेरे जीवन की। मालिक मेरे जीवन की। चक्र सुदर्शन धारी है। मालिक मेरे प्राण की। चक्र सुदर्शन धारी है। जय श्री कृष्ण। जय राधा रानी। प्रिय श्रोता बंधु, जीवनर मूल्यवान संपत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्रीकृष्ण गाथा, भगवान श्रीकृष्ण कथा जे नित्य नियमित मनन चिंतन करुथाए ते ताठारु भाग्यवान ए संसार रे केही नाहंती। श्रीमद् भागवत एपरी एक महान ग्रंथ जहाँ 7 दिन रे मनुष्य को मुक्ति दे थाए। अनेक दिन धरी क्रमागत साधना करिबा परे सुधा जो मुक्ति मिलिबा संभव होई न थाए, सेपरी जो मुक्ति अति दुर्लभ राजा परीक्षित को ताहा मात्र 7 दिन रे मिली जाइथिला। परीक्षित पचारि थिले सुखदेव गोस्वामी की, कहले हे गुरुदेव, आसन्न मृत्यु व्यक्ति कौन करिबा उचित? आ सुखदेव जदि यज्ञ करिबा पाई कहि थांते तेबे 7 दिन भितरे मुक्ति पाइबा संभव होई न थांता। जीवन शेष निश्वास छाड़िबा बेले सुधा जेपरी विकार न आसे सेपरी उपाय करिबा प्रयोजन। सुखदेव जेतेबेले स्थिर करिनेले जे राजा जदि कृष्ण कथारे तन्मय होई पारंती तेबे मुक्ति मिल जाई पारे, यह निश्चिंत। मन को मुक्ति मिले, आत्मा को नुहे। केतक मनीषी आत्मा और परमात्मा को एक अभिन्न बोली कही थांते। आ केतक आचार्य आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक कही थांते। सेमानक मतरे आत्मा होउची अंश और परमांश होउची अंश। एठारे शंकराचार्य सिद्धांत दियागला, तांक मतरे जीव और ईश्वर एक। जो प्रभेद आमको देखा जाइछि ता अज्ञान हेतु से परि देखा जाइछि। वेद हेउछि उपाधिक। उपाधि हेतु वेद थिला भली जना पड़ुछि, किंतु तत्व तो सेपरी प्रभेद किछि नाही। वेद दुई प्रकार देखा जाए, गोटे सत्यसिद्ध वेद और अन्यटी उपाधिक वेद। घोड़ा और गाईर वेद भेद हेउछि सत्यसिद्ध भेद। घोड़ा गाई होई पारे नहीं कि गाई भी घोड़ा होई पारे नहीं। अन्य पक्षरे जलर वास्तविक स्वरूप शीतलता। उष्म जलर उष्मता हेतु यह एक उपाधि।
वास्तविक तय तत्व आत्मा आउ परमात्मा जीव और ईश्वर एक ही अटंते। आत्मा को जो भेद देखा जाए ताहा औपाधिक। घटरे थिबा आकाश और व्यापक आकाश एक, किंतु घटर उपाधि हेउची प्रभेद जना जाए। घट भांगी गले घटकाश और महाकाश एक हो जाए, हेले मिले कौन? से सब तो एक। वास्तविक दृष्टि ताहा पूर्व मिलित ही होइथान्ति। व्यापक चैतन्य हेउची ईश्वर, व्यापकाधिक चैतन्य हेउचंती परमात्मा, शरीराधिष्ठ चैतन्य हेउची जीव, अविद्यार आवरण युक्त चैतन्य हेउची जीव। अविद्या रूपी आवरण दूर हो गले जीव और शिव एक हो जाती। उपाधि कारणरू जीव और शिवଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पार्थक्य थिबा भଳି जना जाए। यह होची वेदांतर सिद्धांत। ये जीव कदापि अंश हो न पारे। जदि अंशीरू अंश विभक्त हो जाए तेबे अंशीर स्वरूप खंडित बा विकृत हो जाए। जेपरी पुष्पर गोटे पाखुड़ा जदि अलग हो कर दिया जाए ते पुष्पर स्वरूप खंडित हो जाए। अंशीरू अंश पृथक हो गले अंशीर अखंडित स्वरूप नष्ट हो जाए। एनु शंकराचार्य कहते जीव अंश भली किंतु पूर्णांश नुहे। ईश्वर एपरी किसी नुहे जहाको विभाजन करी दे हुए। से होचनी व्यापक चैतन्य, सर्वव्यापी, आकाश भली सर्वत्र विद्यमान। आमे समस्ते जने जाने राजांकर संतान। आम समस्तंकर कर्ता एक, स्वामी एक, माया गोटे दासी। से आमर लालन पालन कर दायित्व अच्छे। माया आमको हैरान हरकत करने को रही नहीं। जदि माया आमको हैरान करे तेबे राजा बा आमर स्वामी प्रभु ताको विदा करदेवे, दासी को छुट्टी करदेवे। परमात्मा को घनिष्ठतार सहित प्रेम करि पारिले मायार बंधन छिड़ी जीव। दासीर लालन पालन न रही सीधा सड़क आम स्वामी बा राजा सहित संपर्क रखिले दासी प्रथमे तो अभियोग करिबो, किंतु पर से नीरव होइजिबो। दासी ताड़नारू आमे मुक्त होइजिबा। गोकुल लीलार रहस्य ही नीति उपर प्रतिष्ठित। जो व्यक्ति मानकर बुद्धि अति सूक्ष्म से माने केवल वेदांतर विवर्तवाद बुझाकू क्षमा संपन्न होइथांती। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्य सिद्धांत सुहैव। ए दुईटी सिद्धांत अति दिव्य। भगवत गीतारे भगवान स्वयं कहते मम एवं सनातन अंश, जीव आंबर सनातन अंश। सुखदेव एठारे श्रोता परीक्षित को सावधान कर देइछन्ति। जहाक विश्वास करबा कथा करा जाओ, मुक्ति मन को मिले, आत्मा को नुहे। आत्मा हेउछि नित्य मुक्त। जीव को ईश्वर बोली ग्रहण करे जाई पारे अथवा अंश, किंतु ताहा आत्मा ठार भिन्न। सुख और दुखर अनुभव मन को होई थाए, आत्मा को नुहे। तेबे भी आत्मा को ताहा अनुभूत हुए बोली कहा जाए। परीक्षित को मात्र 7 दिन भितर मुक्ति मिलवा आवश्यक। जदि तांका मन श्रीकृष्ण व्यतीत अन्य कौन वस्तु प्रति आकृष्ट न हुए तेबे मुक्ति मिलवार संभावना यथेष्ट अच्छी। जार मन मरी जाए मुक्ति ताकू ही केवल मिली थाए। पूर्व जन्मर शरीर मरी जाई थाई पारे, मात्र पूर्व जन्मर मन सहित जीवात्मा यही जन्म ग्रहण करे। जेकोसी प्रकार हो मन को मारिबा को ही हब। अल्प पानी रे ना माछ स्वच्छंदे बंची रही पारे ना मरी पारे। मन जदि सांसारिक विषय भोग को छाड़ी दे पारे तेबे ताहा ईश्वर ठारे लीन हो जाए। कृष्ण कथार आकर्षण मन को ईश्वर सहित लीन कर दे पारे।
मन को संसार विषय भोगु दूरे कृष्ण लीला मग्न करने को हेब। कृष्ण बाल्य लीला गोपलीला आदि को बारंबार स्मरण करुवा उचित। मन को प्रतिकूल प्रसंग को दूरे अनुकूल विषय प्रति आकृष्ट करने को हेब। कृष्ण कथार हेतु मध्य एया। कृष्ण कथार ज्ञान और वैराग्य बढ़े। यह कथा श्रवण द्वारा मनुष्य प्रकृति को मुक्त हेबा पाई मन करे। भागवत कथा ज्ञान वैराग्य सहित कृष्ण प्रेम बढ़ाए। भागवत कथा कृष्ण प्रेम मनुष्य को पागल कर दिए। परीक्षितंकर संसार मोह नष्ट होइजिव एवं मन कृष्ण लीला तन्मय होइजिव। तेबे जाई तांकर मन निरोध होइजिव। श्रीकृष्ण लीला हेउची निरोध लीला। मन को निरोध करने को हेब। जगत को विस्मरण बा भागवत आसक्ति ही निरोध। सांसारिक विषय विस्मरण होई पारिले प्रकृत आनंद मिले। सांसारिक संबंध मुक्त हेले अथवा चिड़िले ब्रह्म संबंध करिहेब बा जोड़ी हेब। जदि सांसारिक विषय प्रकृत आनंद थांता तेबे से समस्त को छाड़ी निद्रा निमंते इच्छा हुआ नहीं। कृष्ण कथा एपरी जे यह जगतर कथा आमर विस्मरण कराई दिए। आमको तो जगत रे निश्चय रहिबाकु हेब। जगत रे रही जगत को भूली जावाकु हेब। संसार छाड़ी आमे जीवा कुआड़े। जो आड़े जीवा सेठारे आमे संसार पाइबा। संसार तो छाड़ी परिबा नहीं। तेबे मन को ताकू दूर करबाकु हेब। भागवत कथा हमको भोक शोष बुलाई दिए। संसार झमेला विस्मरण कराई दिए मनरू। परीक्षित महाराज कहले भगवान अन्न कथा दूरे थाऊ मु जल मध्य त्याग करदेवी। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहिले हे राजन आज को 5 दिन है तुम्हें सेमती निश्चल भाव में बसीछ। तुमको भोक लगू नहीं। तुमको शोष लगू नहीं। निद्रा तुमको व्यथित करू नहीं। परीक्षित महाराज बड़ सुंदर उत्तर देले। कहले हे गुरुदेव कृष्ण कथारे तो मन जतीन्द्रिय इंद्रिय को चली जाए ना। कृष्ण रस को पान कला बेले देहादि तो भूली जाए। आ कृष्ण कथारे एते आनंद अच्छी ना मत तृष्णा होची ना क्षुधा होची। किंतु गोटे कथा बुझी पारुनी हे गुरुदेव मु से दिन से मृत सर्प को जो ऋषि गलारे पिंधे देली से भोक शोष मत हैरान करि परिबो नाही। से दिनु ही जल त्याग कर देछि। भोग त्याग कर देछि। एबे अन्न जलर आवश्यकता मु आदौ अनुभव करू नहीं। कारण आपण मुखार बिंदु बाहरुवा अमृत पान करी मु संपूर्ण तृप्ति अनुभव करुछि। भागवत कथार रस पान करी मोर भोक शोष मरी जाइछि। आउ सुनिबाकु बड़ आनंद लागुछि। राजा परीक्षितंकर एक कथा सुनी सुखदेव को खूब आनंद लगिला। राजा जे प्रकृति जड़े सुपात्र एवं जिज्ञासु एथिरे तांकर आ संदेह रहिला नाही। भागवत कथा ठीक यहीपरि तन्मयता आसीजा उचित। कृष्ण कथा अनायास संसार कथा भुलाई दिए। कृष्ण कथार महात्मा हेउची यह देहभाव भुलाई दिए। कृष्ण कथा महामहिमामयी। मन को कृष्ण कथा निमग्न करदेले जगत आपे आपे भूली हो जाए। अनेक लोक कहते मोर बहुत बड़ टेंशन, मोर दुख अच्छी, कष्ट अच्छी, जंत्रणा अच्छी।
किंतु हे महाभाग, जदि कृष्ण रस को पान करुथिबे ना, तेबे संसार समस्त सुख आपण पाखरे ही थीबो। ना दुख आसीबो, ना कष्ट आसीबो, ना रोग व्याधि जंत्रणा आपको अनुभव करी हेबो। संसार संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा को सतत स्मरण ही मुक्ति, यह हूँ निर्माण। कृष्ण कथा हमको आमर दोष दिखाई दिए। कथा शुणु शुणु जदि कांद मारे, तेरे प्रकृति कथा जानी बोली जना जाए। राजा अम्बरीश जीवन किपरि दिव्य हो गला, आ मो जीवन किपरि तुच्छ, हाय मो जीवन कुकुर भरी व्यर्थ हो गला। एपरि भावना करने अर्थ कृष्ण कथा यथार्थ शुणा होइछि। कृष्ण कथा समस्त को आनंद दे थाए, कारण एथिरे समस्त रसर समन्वय रही। कृष्ण कथा बालक को भी आनंद दे थाए, सन्यासी को भी आनंद दे थाए। श्रीकृष्ण बालकों पाखरे बालक और युवकों पाखरे युवक, से तो पुणी ज्ञानी पाखरे ज्ञानी एवं जोगी पाखरे जोगी रूपे परिचित। श्रीकृष्ण भोगी तो निश्चय, किंतु रोगी नुहंती। बर महान जोगी, महाजोगेश्वराय नमः। साधारणतः देखा मिले जे भोगी जोगी हेबाकु चेष्टा करू करू रोगी पलटि जाए। किंतु एकादश स्कंदर वर्णन अनुसार श्रीकृष्ण जितेबाला 125 वर्ष आयु भोग करने परे स्वधाम को गले, से मुंडरे गोटी बोली बाल दड़ा हो नथिला, अर्थात चिर यौवन से थिले। जगत रे जेते रस अच्छी से समस्त तिक्त कटु। श्रृंगार रस आरंभ तो खूब भल लगे, किंतु परिशेष तिक्त लगी थाए। अन्य कौन रस मीठा स्वाद आदौ न थाए। श्रीकृष्ण प्रेम रूपी, प्रेम बिना प्रभुंकर साक्षात्कार आदौ संभव नुहे। श्रीकृष्ण प्रेम को अलौकिक प्रेम रस प्रदान करिथान्ते। प्रेम रस ना वासना थाए, ना विषमता, ना से स्वार्थ थाए, ना तू और मोर भेदभाव थाए। गोपी माने श्रीकृष्ण को खोजा जाई निजे निजको हजाई देथिले। से माने कृष्ण सहित एकाकार हो जाइथिले। श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष मो पणिया रही नाही। सेतेबेले सेमानकर अस्तित्व रही थांता किपरि जे। कृष्ण प्रेम रे पागल होई जिबारे मानव जीवन सार्थकता थाए। हे प्रभु, मो मन को टिके आपनक उद्देश्य आकर्षण करूथांतो। आमे प्रत्येक ठाकुर को एहीपरि एतिकी मात्र प्रार्थना करबा उचित। एपरि करबा अर्थ प्रभु को आकर्षण करिवार शक्ति हमर नाही। तेनु प्रभु आमको दयाकरी टिके आकर्षण करंतु बोली विनीत प्रार्थना करबा उचित। कृष्ण प्रेम रे हृदय लीन हो गले, मन प्राण एकाकार हो गले, आखिर प्रेमाश्र निगरी को पड़िले ब्रह्म संबंध स्वत स्थापित हो जाए। आमे सब बेले ब्रह्म संबंध रखि उचित। पुणी हठात केतेबेले माया द्वारा आक्रांत होइछिबा सेति प्रति सतत सावधान रहिबा उचित। परिकितଙ୍କ बळी जदि माया ठारू विच्छेद होई ब्रह्म संबंध रखिबारे, तेबे मात्र 7 दिन रे मुक्ति मिलिबा अति सहज साध्य होइଥାଏ। भगवान शंकराचार्य कहते, रजस तमस सात्विक सबु प्रकार जीव कृष्ण कथा को आनंद पाई पारे। एथिपाई से दशम स्कंद 3 भाग में विभक्त करिसेंते। ए 3 भाग है सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्रीकृष्ण कथा समस्त उपयोगी और समस्त को आनंद दे थाए। यार प्रधान कारण हेउछि श्रीकृष्ण भोगी भी आ जोगी भी। सेथि जोगु ही सुखदेवଙ୍କ भଳି जोगी मध्य एक कथा को आनंद पाइछन्ते। भगवान श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रम और सन्यासाश्रम दुईटीर समन्वय जगत को देखाइछन्ते।
16 ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାସ ପୂଜାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଦେଖିବା କଥା। 16 ରାଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସୁଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅନାସକ୍ତ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗତକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଦ୍ଧା କାହା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ରହେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପଦବାଚ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦକୁ ବି କଳଙ୍କିତ କରି ସାରିଲେଣି। ଯଦି କୌଣସି କାହାର ପୁଅକୁ କୌଣସି ଝିଅ କଥା ହେଲା କି ପ୍ରେମ କଲା ତେବେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଦୌ ଅନର୍ଥରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବିକାର ଓ ବାସନା ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରେମୀ ଆଦୌ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଥାଏ ମୋହ, ଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ନିରୋଧ ଲୀଳା କୁହନ୍ତି। ମନକୁ ନିରୋଧ ମିଳିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନର ନିରୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସଂସାର ହେଉଛି ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ମନ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ଦୁଧ ଓ ମିଶ୍ରି ଭଳି ସଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ପଥରେ କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଚେତନ ନୁହେଁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜଡ଼। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନକରି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନକୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର କରାଇ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳ କରିଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଓ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କଥା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ ଏବଂ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତି କଣ ଦେବେ, ସେ ତ ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛବି, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷଣ ଥରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ସରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜକୁମାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ଉଭୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଶୁକଦେବ ତ ମହାଯୋଗୀ, ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ଓ ଆତ୍ମହରା ରହୁଥିବାରୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଶୁକଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଅତ୍ୟାନ୍ତିକ। ସେ ତ ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ସ୍ୱରରେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ତ୍ୟାଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ନିଜ ପିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ, ଅଥଚ କୃଷ୍ଣକୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ। କୃଷ୍ଣ କଥାର ମୋହ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବିତରାଗୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ଧରି ବସିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଜପ ତପ କରୁଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକ୍ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଆସନରୁ ଥରେ ଉଠିଗଲା ପରେ ମନ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ତା ଠିକଣା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ମନକୁ ନିର୍ବାସୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହେବ। କିଛି ଭାବିବାକୁ ବା ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ
ହେଉଥିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଥା ମନରେ ପୁରାଇ ଦେଉଥିବା ଉଚିତ। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତତ କଥା ନୁହେଁ, ଅତି କଠିନ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୁହନ୍ତି ମନକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟରୁ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଆଣି ଅନୁକୂଳ ବିଷୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଉଚିତ। ବେଦାନ୍ତୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ବୈଷ୍ଣବକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜାରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଯେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ମୁଦି ଆସନରେ ବସିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଥବା ଚେତନାରେ ଆସିଗଲେ, ଆଖି ମେଲି ହୋଇଗଲେ ମନ ସହସା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକ ଆସନରେ ବସି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି 60,000 ବର୍ଷ ତପ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ଦିନକର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, କାନ ଖୋଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜପ ତପ ସମାଧି ଯଦି ହୋଇପାରେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧି ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଚେତନ ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ସମାଧିରେ ଆଖି କି କାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଆଖି କାନ ଖୋଲା ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ କାନ ଓ ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଗଲେ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ଗୋପୀମାନେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ମନଂ ଯାତି ତତ୍ର ତତ୍ର ମାଧବ। ସମାଧି ଏହିଭଳି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଓ ସହଜ ହେବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଧବ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏପରି ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଦେଖି ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଚାହିଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ରୂପକୁ ସର୍ବତ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏପରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ି ତୁମର ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ କାହିଁକି? ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ମେଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ମେଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଖି ମୁଦି ଲଲାଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରି ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତନ ମନନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କଣ ଆଖି ମେଲି ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆଖି ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ସେହି ଦର୍ଶନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଖି ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ତ ମନ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଥିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କିଏ କରିବା ଉଚିତ? ଗୋପୀମାନେ ଗୃହସ୍ଥ, ତେବେ ବି ସେମାନେ ମହାପରମହଂସ। ବ୍ରଜବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମହଂସ। ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇପାରେ, ସେ ହିଁ ପରମହଂସ ବୋଲାଉଥାଏ। ବେଦ ହଉ, ବେଦାନ୍ତ ହଉ, ପୁରାଣ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ମହାଭାରତ ହଉ, ଯେତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ କରାଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତେବେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମହାଗୃହସ୍ଥ ଓ ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ। ଘରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ କିପରି ଅତିବାହିତ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିନକୁ 13 ଥର ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଚିର ଯୁବକ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ, ଆଉ 125 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଦୌ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଧଳା ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦୁହିଁକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ରଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରିକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମନ ସାମାନ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ, ଖୁସି ମନ ଥିଲା। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋପପୁରରୁ ଦ୍ୱାରିକା ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ। ମଥୁରାରୁ ଗଲେ ଦ୍ୱାରିକା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଜନ୍ମଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ, ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନ ଅପମାନ ବି ସହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେବେ ବି ବିରସ ହେଇନି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ ହେଇନି। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଆତୁର ହେଲାଣି, ବିଷୟ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଲୀଳା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୀଳା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଗତ କେତେ ଦିନ ହେବ ଆପଣ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଖିଆପିଆ କରି ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ତ ଶୁଣିବେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋର ଭୋକ ପେଟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦିନ ଶିକାର କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏହି ଭୋକ ଶେଷରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋତେ ଧର୍ମାନ୍ଧ କରି ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ମୃତ ସର୍ପ ପକାଇ ଦେଲି, ଋଷିକୁ ଅପମାନ କଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଭୋକ ଶେଷ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ କୃପା କରି କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ତୁମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ସହିତ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ରୂପୀ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ମଳିନତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ମଳିନତା ଦୂର ହୁଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେଉଁଠାରେ କହିବ ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁଠାରେ ମାନେ ସେଇଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ମନରେ କହିବାର ବା ଶୁଣେଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ସମାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରବୀର ତରାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମାଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ସୁଧାରି ନେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଠୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନେବା ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଠୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोले भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।